Hilak. Ako gani. Mas bright ko. Mas bright ko. Sila, contesta mo si Masya. Ha? Contesta mo si Bibi. Bibi. Ha? 2 plus 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 4. 8. Hoy, bawal sundog! 16. Ha? 16. 16 plus 16. 32. 32 plus 32. 64. 64 plus 64. 128. Very good, Bikay. Ha, wala ko nag-study Ah, pero kaya kabalag yapon ko. Kaya nag-study din siya. Wala ko nag-study. Bisag aming multiplications. Ha? Wala din ko nag-study. Nakabalo na kang basa. Ah. Spelling Masya.